سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلت نلوم سنبت 24 جنبوت 2026 نستدالو زيناتات حيزالكم قريبا لخو نخلكم ايرتراويان روحس بعلنا صنت كخونلكم داتمنخو نچانلنا سبسكرايب بمغبار كساب مودعتان زيناتات نختكاتلو بخبرن عدمكم مجر جنرال تشومو قمتشو نصمدو كنقاصلوينا خبل تمال زهابو مغلص زملكتن منيسرو صاب قدا امريكا مارك روبيو بزعبا ايرترا لو مزوصو مغلص زملكتن نابسمرا برا كم استجمره كم استحبرن كاب ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ድሮን ኣብ ሱዳን ተሃሪማ ከም ዝወደቀት ከም ዝተገለጸን ሩስያ ዘይ ምሕር መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ከተወሰድ ትዳሎ ከም ዘላ ከም ዝተገለጸን ዝብሎም ካልእ ዝሕበር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም روسيا نزي محر متقعت دالو كم زلا تغاليصو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين هاجرو اب كاتما ستاربولس كاب زركب كوليج داي ميديل كاستخايد متقعت درون يوكرين حنا كتفدم وسانه حبيرو نا يوكرين مرحب رام زلنسكنت بروسيا زقربلو كستات بمنصاق حيلتاتو ابلعل حيلتات درون روسيا متقعت مفصامو كافلتن كلو وتهدرات يوكرين ابلعل سيبيلاو معلا زكايد وفلي متقعت كم زي لحبيرو لو سباو حق عالم كم زختلن نت ابلعل كوليج تفصي مستوى متقعت حلافنت كم زي وسد زحبره نا يوكرين منغست حيلتاتو ابلعل وتهدرو ماكلات تراي كم زدقعو غاليصو بوتين ابت خبابه وتهدرو مسلطات كم زي لبمغلاص نت متقعت ناي سرايت ماكلاي زعلمه كم زي نبره كحبرن كلو روسيا ابلعل يوكرين تكايد متقعت قليل كم زي كون حبيرو له ما كان زينا رويترز نتزغاطمه بناص اكل كرغغص خم زي كاله زحبره خوينو نايت كونتات مولو سلن مهاب اصغا مغيرو وخم زلو حبيرو نمنغستا ما كان زينا روسيا ريا لمنيسر صوريات بمتقاس قصر زمغتو ناب 16 كم زعابه كحبرن كلو 5 سبات اب تحت فرس راس تسقيطم كم استرافون صبصيبو كابتم زموتو زبز حدق انشتي خوينن غنا دق 17 عامت كوتتي مخانن ون زملكته خوينو حلافنا يتبروسيا استخله بمحدار ابتو زوبا ليونيد باسچاك اتفصامه اسكاكح مخانو غليصلو ابت خبابنت متقعت استعذبنا عين مسكر كم زغلصو روكيتا تقدمو مدبر اب زنبره بوتا كم زهرمان صنيحن اب لعل كوليجن مدقس تمهارو متقعت مفصامن ممسكارو ون يحبر روسيا نت متقعت ملكيتا نبايت صت حبرات هاجرات حس اخبات صوعت كوينا يوكرين بنا كوينات كبنات كتكسس صاوعيت تقرب كم زلاون كفلت تخايل الله كاب ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ድሮን ኣብ ሱዳን ከም ዝተሃረመት ተገሊጹ ካብ ኢትዮጵያ በበጋስ ኣብ ልዕል ናይ ሱዳን ሰራዊት ደብዳብ ከተካይድ ዝተራየ ድሮን بحالتا السودان مستتكوسلا صار درون تهاريما كم زودقت ناي سودان ميدياتات غليصان اب كتما دمازين دبداب مكياداس تنغرلاتا درون اب لعل سب يخون نبرات زوردتو عنوت زي تغلص خوينو علام اكاي هارمت محمشاشاون ميدياتا السودان يغلصو كاب ኢትዮጵያና ተበገሳ اب لعل ناي سودان سراويت منغستن متقعت ناي زكايدا درونات بزح ابزا ورح طراي نا 4 بصيحن كم زلاون بتوساخي حبار ኢትዮጵያና ተአቀዲሙ بنا امريت منغست كم زدغفن زموال كتقص صنحه نا RSF حيله ام عطاقه مموالن كسرح مصنح زدقسو وغنات ناي سراي سودان منغست ابز غزا كم قند تصابعيت اسفير واخم زلون يحبار سودان ابلعنا ኢትዮጵያ ማዕከላትን ሓይልታትን መትካዕታት ክትፈጽም ከም ተኽእል ከተጠንቀቕ ጸንሐት ኮይና አህጉራዊ ማሕበረሰብና ኢትዮጵያ መንግስት ዓገብ ክብልወን ክደፈእ መጽናሕ ይዝካር مبل 35 معلت نصنت ኤርትራ بدمق يبعل كم زلو تغاليصو مبل 35 بعل نصنت ኤርትራ بركز زباله دمق مدوبات يبعل كم زلو استغلص خوينو باغاطام معلت نصنت ኤርትራ ناي امريكا امباسا بسمرا نا يوهانا ملخت كم سدداب زغلصلو زل اوان ناي لو معمت نصنت ኤርትራ فولي زغبرو قدم حج زي ترأي زمدنا امريكان ኤርትራን نابنو برز ملسالو ترئيوتات يقلقل بمهلاو مخانوان منچታት ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ በአጋጣሚ መበል 35 معلت نصنت ኤርትራ መርሕቲ ዓለም ናብ ፕሬዝዳንት ሳፋወርቀ ወግዓው ናይ እንቋ ሓጎሰካ መልእኽቲ مسداد مقصالو من تحبيرلو نزبل منغسن ኤርትራ بحافሻ نمرح نايت هاجركا ابفولي ناينكو حጎሰካ መልእኽቲ ካብ ዝተፈላልዩ አህጉራ መራሕቲ ሙሓዙ ጠቅስ ጸብጻብ ሚድያታት ኤርትራ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ንናይ አሜሪካ መራሕቲ ተራምሲዒቦም
ናይ ቻይና መራሒ ዢ ጂንፒንግ ናይ ኣዲ እንግሊዝ ንጉስ ቻርልስ ዝርከቦም ሓያሎ መራሕቲ መልእኽቶም ከም ሰደዱ ጸብጻባት ይገልጹ። ናይ ቻይና መራሒ ኣብ ጽሓፎ መልእኽቲ ኤርትራ ብርሶም ምርኮዛ ዝልለ ዘይሕለል ጻዕሪ ከምኡ እውን ኣህጉራዊ ፍትሒ ኣብ ምሕላው ዝወሰደቶ መርገጺ ብምንኣድ ዝምድና ኤርትራን ቻይና ንምዕባይ ስጉምታት ከም ዝወስድ ገሊጹ። መንግስቲ ግብጽ ነታባን ፕሬዝደንት አሳፈወርቂ ዝተረጋገጸ ዓወታቱ ኣመልኪቱ ኣድናቆቱ ምግላጹ ዝተሓበረ ኮይኑ መራሕቲ ሃገራት ካብ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቱርክ እውን ድልውነቶም ንምሕያል ዘረጋግጹ ወግዓዊ መልእኽትታት ኣመሓላሊፎም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ በዓል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ሆቴል ብዝተዳለወ መደብ ብድሙቕ ከም ዘበዓሎ እውን ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ማርክ ሩቢዮ ገሊጹ። ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ማርክ ሩቢዮ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዮሃና ድሕሪ ምባል ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ብሓባር ክዓዩ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ሎሚ 24 ግንቦት 2026 ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣረጋጊጹ። ንመላእ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዝርከቡ እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት በዓል ናጽነትኩም ኣብጽሕኩም ርሑስ በዓል ናጽነት ክብል እውን ጽሒፉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕወሓት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ኣብጽሕኩም ክብል ሕጂ ቅድሚ ደቃይቕ መግለጺ ኣውፅኡ። ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓት ንመበል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ካብ ዘለዎም ዘይንቕነቕ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዕድል ካብ ባዕልኻ ንምውሳን ዘካየድካዮ ቃልሲ ዘለዎ ደገፍ ክገልጽ ጸኒሑ ዝበለ ሕወሓት ኣብ ጽምብል መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ እውን እዚ ቅዋም ደጊመ የረጋግጽ ኢሉ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘካየድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ህዝቢ ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ሓባራዊ ዓወት ተደጋገፉ ኣሕዋት ህዝብታት እዮም ክብል ሕወሓት ሎም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። ሕወሓት ኣብ መወዳእታ መግለጺኡ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓት ሕጂ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ሰናይ ጉርብትና ምሕዝነት ዝተመስረተ ሰላማዊ ርክብን ሓባራዊ ምዕባለ ከጠናኽር ዘለዎ ባህጊ እናገለጸ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነዚ ርክብን ምሕዝነትን ኣብ ምጥንኻር እጃምካ ከም ትዋጻ ብምትእማን እዩ ክብል ሕወሓት ኣብ ዝናይሎም መግለጺ ሓቢሩ። ስሩዕ በረራ ናብ ኣስመራ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ። ናይ ሱዳን መንገዲ ኣየር ባድል ሲቪል አቪዬሽን ምስ ናይ ኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ብምትሕባር ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። እቲ ጽዕነት መንገዲ ኣየር ናብ ኤርትራ ወግዓዊ በረራታት ከካየድ ኣብ ስምዕ ምብጽሑ ዝተገለጸ ክኸውን እንከሎ ናይ ክልቲኡ አቪዬሽናት ስምዕን ተሓባቢርካ ናይ ምስራሕ ስጉምትታት ድሕሪ ምርኣዩ ኣብ ኣስመራ ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ከም ዝተኻየደ እውን ይሕበር ኣሎ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ክልቲኡ አቪዬሽን ሰበስልጣናትን ተወከልትን ዝተረኸቡ ኮይኖም እቲ መደብ ብኤምባሲ ሪፐብሊክ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ምዃኑ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። በዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ባድር ሲቪል አቪዬሽንን ናይ ኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ኣስመራ ዝግበር ናይ ጽዕነት መጓዓዝ ከዓቢ ምዃኑ ዝሕብሩ እቶም ጸብጻባት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ንጸንሐ ርክባት ከዓቢ ምዃኑ ይሕብሩ። ናይ ባድር ኣየር ዝተፈላለዩ በረራታት እውን ከተኣታቱ ምዃኑ ዝተገለጸ ክኸውን እንከሎ ካብ ኣስመራ ናብ ኢስታንቡል፣ ጁባ፣ ኣዲስ ኣበባ፣ ኢንቴቤ፣ ሪያድን ጅዳ እውን በረራታት ክጅምር ምዃኑ ብተወሳኺ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ምስ ኣስመራ ዝተኣሳሰር መስመር ብምኽፋቶም ኩርዓት ከም ዝስምዑ ድሕሪ ምግላጽ እዚ መስመር እዚ ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘደንፍዕ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ካሊእ ዓለም እውን ማዕጾታት ዘርሑ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ መንገዲ ኣየር ንከተማ ኣስመራ ምስ ኢስታንቡል፣ ካይሮ፣ ጁባ፣ ኢንቴቤ፣ ኣዲስ ኣበባ፣ ጅዳን፣ ሪያድን ዝኣመሰሉ ብዙሓት ኣህጉራውያን መዕረፎታት ብቐጥታ ከራኸባ ምዃኑ ሓቢሩ። እዚ ማለት ካብ ኣስመራ ናብ ኢስታንቡል፣ ካይሮ፣ ጁባ፣ ኢንቴቤ፣ ኣዲስ ኣበባን ጅዳን ራያድን በረራታት ክጅምር ምዃኑ ዝሕብር ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ንኤርትራ ተኸስስ ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣብ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪ ወተሃደራዊ ንጥፈታትን ወጻኢ ጉዳያትን ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ንናይ ዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ዝጥሕስ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ጀነራል ኣብ መግለጺኡ ኣብቲ ናይ ጽምዶ ንጥፈታት ዝደፍአ ዘበገሰ ዘተግበረ ኣካል ኣንጻር ረብሓ ኢትዮጵያ ደው ዝበለ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎ ምዃኑ ብትረኣ ጠንቂቑ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጽምዶ ዝበሃል ምንቅስቓስ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ስግኣት እንተደኣ ፈጢሩ ክወስዶ ብዛዕባ ዝኽእል ስጉምቲ ንዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ ከም ዘፍለጠ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብቲ ሰራዊት ዳይሬክተር ወጻኢ ዝምድናታትን ወተሃደራዊ ምትሕባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ
ነዚ ምንቅስቃስ ናብ ባይታ ክነውርዲና ኢሎም ምንቅስቃስ ንዘካይዱ አካላቱን ብትር አጠንቂቁ እቲ ዳይሬክተር ነዘፍለጠ ብ22 ግንቦት 2026 ምስ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ኮይነው እቲ 21 ደቂቃ ሸፈነ ቃለ ምሕተት ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብቲ ጽምዶ ዝብሎ ምንቅስቃስ ዘተኮረ ነይሩ እዚ ቃለ ምሕተት ናይዚ ሜጀር ጀነራል ዝተመሓላለፈ ዝተፈላለዩ ተቃዋምቲ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ኤርትራ ምስ ዝመጹ ውልቀ ሰባት ኣብ ፖርት ሱዳን ዝገበርዎ ኣኼባ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምልቃቁ መዓልታት ጸኒሑ እዩ እቲ ሜጀር ጀነራል ሰራዊት ምክልኻል ብናቱ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ አታሼታት ወይ ከዓ ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግቡእ ርዲት ክህልዎም ዓብ ስራሕ ከም ሰርሐ ዝገለጸ ኮይኑ እቶም አታሼታት ግንዛበ ክህልዎም ዝተደለየሉ ምክንያት እቲ ሜጀር ጀነራል ክገልጽ እንከሎ ብፈለማ ንኣምባሳደራቶም ቀረባ ስለ ዝኾኑን ኣብ ባይታ ክነውርድና ንዝብሉ ድማ ብዛዕባ ክውሰደሎም ዝኽእሉ ስጉምታት ንምፍላጥ ምዃኑ ተዛሪቡ ምዝ ሓሳብ ዝተኣሳሰር ጉዳይ ጽባሕ ንጎ ዓብ ስጉምቲ ዝወስድ ኩነታት እንደዳ ተላዒሉ ናይ ዝኾነ ፈቃድ ምሕታት እኳ እንተዘየድለየ ፈተውትና ምሳና ሰርሑ ሰባት ናይ ወፃእ ሰባት ነዚ ሓሳብ ከም ዝገንዘብዎ ምግባር ግቡእ ስለ ዝኾነ ከብል እውን አብሪሁ እቲ ጀነራል ኣብ ዝሃቦ ተሪር መጠንቀቕታ እዚ ሕልሚ ጽምዶ ናብ ተግባር ክንቅይሮ ኢና ኢሎም እንተዳ ተበጊሶም ብሓዊ ክመክዮም ድርድር የለን ተጻዋርነት የለን ጉዳይ ልኡላውነት እዩ ደጊመ ክዛረበኩም ጽምዶ ናብ ምትግባር እንተዳ ተኣትዩ ደጋጊሞም ክቃጸሉ እዮም ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብረ ንዕድመኩም